कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय गुरसंकल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय भक्तिप्रदायिने नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरौ युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। अङ्गश्चामणिमच्छटाभिरभितो मिन्दीकृतिन्दिवरं जाड्यं जागुरुचिषां विदधतं पटाम्बरं च श्रियां वृन्दारण्यविलासिनो हृदि लसत् दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितजलभुजं ध्यायेम दामोदरम्। महाम्बुधिस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसनप्रसादान्तः सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थसकलशूरसेवावसरदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवत्सन्धे। श्रीजयरूपसनातनमठ रघुनाथ श्रीजीवगोपाल भट्टदास रघुनाथ अक्षय गोसाई करी चरणे बंद जाहितु विघ्ननाशविष्टपुराण। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे अस्माद्य गुरुपादपद्मनित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपादस्तोत्रशत श्री श्रील भक्ति वैभवप्रिय महाराज श्री चरण कमले साष्टांग प्रणिपात पूर्वक हित की कृपा भिक्षा करुँच तथा समस्त शिक्षा गुरु परमहंस परंपरा आचार्य वृंद समस्त चरण में साष्टांग प्रणिपात आंभ मान को कृपा करी भगवत कथा श्री चैतन्य चरितामृत कथा श्रवण कीर्तन स्मरण करने अनुभव करने योग्यता प्रदान करंतु। समस्त उपस्थित महाराज वृंदगण एवं वैष्णव वृंद सज्जन वृंद विद्वान वृंद भक्तिमती मातृवृंद समस्त मोर यथायोग्य प्रणाम एवं श्रद्धा ज्ञापन करुँच। आपण मानकर श्रद्धालु श्री चैतन्य चरितामृत पारमार्थिक महाकाव्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी को पंचदश शताब्दी में वर्णना करछन्ती लिखिछन्ती। आपण माने चैतन्य चरितामृत विषय शुणा अभिलाष करछन्ती आमर महाराज मुझे कही शुणापी विशेष लोक माने आलोचना करते विशेषकर रामायण कथा एवं भागवत कथा अन्य कथा विशेष भाव में आलोचना करती नदीन हो सप्ताह हो नवान्न पारायण सप्ताह पारायण वर्तमान आमर जगन्नाथ पंचामृत 5 दिन पारायण कर व्यवस्था कराई अन्यान्य कथा अच्छी किंतु चैतन्य चरितामृत पारायण करी समाज भितर सर्वसाधारण बोधगम्य भली से प्रकार होनी कहीं ना यार विषय
ସର୍ବସାଧାରଣ ବୋଧଗମ୍ୟ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେପରି ପୂର୍ବେ ମୋତେ କହିଲେ ସେଠି ଏଇଟି ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟରେ PhD କୋର୍ସ। ତ PhD କୋର୍ସ ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ डिग्री କରିସାରିଥିବେ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିସାରିଥିବେ, ସେ ପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଯାଇକି ତାପରେ ଯିବେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍। ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଇଟି ସତ କଥା ଆମର ପରମ ଗୁରୁଦେବ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦ ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଥିଲା ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ନଗର ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ मोर नाम संकीर्तन धर्म प्रचार हो। पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हरि मोर नाम। चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत लिखा है। ताकू साकार करने चैतन्य महाप्रभुंकर कथा को 500 वर्ष पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी तांकर चैतन्य गौड़ीय मठ अच्छी पूरी बड़दाण्डे तांकर जन्म ताकू सी संकल्पबद्ध हो प्रकार पृथ्वीर लोक माने चैतन्य महाप्रभुंकर शिक्षा एवं तांकर जो चरित्र कथा को बुझीपारे से कले एवं तांकर शिष्य मान आमर गुरु भरत मान समस्ते सारा भारत एवं भारत बाहर सारा पृथ्वी वर्तमान आम जो देखुचे इस्कन कहतु आमर कृष्ण चैतन्य मिशन अन्य समस्ते सारा पृथ्वी प्रचार कर जगन्नाथ पूजा आराधना राधाकृष्ण पूजा आराधना समस्त देवता पूजा आराधना नाम संकीर्तन करवा तुलसी देवी प्रसाद पाइबा तांकर निजर जो संस्कृति धर्म बा इत्यादि थिला समस्ते छाड़ी शुचि पवित्र भाव निजर शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक को करी शरणागत पूर्वक परिणाम कर समस्त देखु तार पूर्वाभास श्री चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व कहते किंतु 500 वर्ष पर ये साकार है नहले आमर भारत भितर पुणी विशेष भाव आमर ओडिशा रे बंगला रे एवं वृंदावन ये 3टी जगह ही विशेष भाव प्रचलन थिला बेसी अन्य साउथ इंडिया नथिला बा अन्य स्टेट से प्रकार नथिला किंतु वर्तमान आमर भारत सर्वत्र एवं भारत बाहर अन्य समस्त देश सारा पृथ्वी भगवत गीता श्रीमद् भागवतम श्री चैतन्य चरितामृत भक्ति रसामृत सिंधु एवं अन्यान्य समस्त पद्यावली गीत भजन संस्कृत एवं अन्यान्य समस्त भाषा भी प्रकट होती लोक मैंने देखुवे एगुड़िक सब हूँ तार किंतु चैतन्य चरितामृत से लेखक पंचदश शताब्दी ताकू चैतन्य चरितामृत को लिखिले एवं ये ग्रंथटी श्रीमद ता पूर्वर चैतन्य महाप्रभुंकर समय वृंदावन दास ठाकुर बंगदेश सी तांकर जन्म होते माँ थे नारायण देवी एवं से गर्भरे थिला बेले चैतन्य महाप्रभुंकर प्रसाद पाइथिले तापरे जन्म होया पर भी चैतन्य महाप्रभुंकर हामुड़ी हामुड़ी जाइए तांकर पाद पद्म मस्तक रखी तांकर आंगुठी तांकर पार्टी आंगुठी को सी करते चोषिकी महाप्रभुर कृपा पाई
प्रथम से लिखिं चैतन्य भागवत, किंतु से विशेष भाव में श्री नित्यानंद प्रभुंर जिते बड़े श्री बंगदेश रही प्रचार कले सहित संग ही समस्ते शिक्षा दीक्षा आमरण इत्यादि कर बेसी से थिला चैतन्य महाप्रभु विषय अंत्य लीलाटा जो पुरी रहिले से विषय किसी वर्णना विशेष करना दार्शनिक भित्ति तात्विक भित्ति जमती आम वेदांत वेद उपनिषद एवं गीता भागवत उपर नहीं सिद्धांत भाव लिखे से शिक्षा विषय नहीं विशेष लिखि नथिले। चैतन्य भागवत नित्यानंद प्रभुंर शेष अवस्था बेसी वर्णना करते। कृष्णदास कविराज गोस्वामी से जड़े विराट पंडित थे, विद्वान थे एवं संस्कृत भाषा से गोटे ग्रंथ लिखिं गोविंद लीलामृत, से महाकाव्य श्री वृंदावन में जेते सब कृष्णंकर लीला विशेष भाव में गोपी मान सहित श्रृंगार लीला जमी गीत गोविंद वर्णना अच्छी से प्रकार श्रीकृष्णंकर लीला कथा अत्यंत रसापूर्ण सिद्धांत काव्य वर्णना करछन्ति। अनेक संस्कृत अष्टक लिखिं एवं चैतन्य चरितामृत बंग भाषा लिखिले। वैष्णव माने अनुरोध कले चैतन्य चरितामृत लिखापी कहीं चैतन्य भागवत संपूर्ण भाव में से चैतन्य महाप्रभुर लीला वर्णना कर शिक्षा गुड़िक जो समस्त सिद्धांत उपर लिखा जाए शास्त्रीय सिद्धांत उपर से प्रकार लिखि ना से तात्विक आकार लिखापी समाज से समस्ते वैष्णव मान अनुरोध कले एवं अनुरोध क्रमे बयस अधिक हो जाता। से नित्यानंद प्रभुंर सी फलोअर थिले एवं कृपारे वृंदावन को जाइए। एठी बंगदेश झामटपुर बोली अच्छी से झामटपुर ग्राम जन्म थिला। नित्यानंद प्रभुंर कृपारे वृंदावन गले एवं सेठी रघुनाथ दास गोस्वामी एवं रूप गोस्वामी से साक्षात्कार पाइले एवं तांकर प्रेरणा क्रमे से समस्त पुरीर लीला जोटी की संस्कृत स्वरूप दामोदर लिखिकी रखी पड़चा आकार में पड़चा माने तालपत्र समस्ते संस्कृत लीला लिखिकी रखी एवं रघुनाथ दास गोस्वामी थे सी जहाँ लिखी वृंदावन लीला नवद्वीप लीला मुरारी गुप्त महाप्रभुंर समय सी भी लिखी से समस्त कलेक्ट कर नहीं सिद्धांत भाव में वर्णना कले एवं प्रथम जो लिखिं चैतन्य चरितामृत आरंभ से आम आलोचना करने जेहेतु आपण मैंने शुणी रिसर्च कोर्स किंतु रिसर्च कोर्स पढ़ा पूर्व आपण मैंने डिग्री कर दरकार आ पूर्व से समस्त अन्य जगह पढ़ी दरकार ताल PhD कोर्स को बुझीपर रस कथा भाव कथा को बुझीपर अतः से भाव में आम से व्याख्या करवा। सी लिखिं प्रथम कृष्ण लीलामृत सार तार शत शत धार चारिदिगे बहे जहा होते श्री चैतन्य लीला हय सरोवर अक्षय कुंठ चराहता मनहंस चराहता अर्थ श्री कृष्ण लीलामृत सार श्री कृष्णंकर लीला अमृत सार तार शत शत धार से लीला अमृत सार शह शह धारा अच्छ नदी झरणा इत्यादि चतुर्दिगे बहे जहाँ होते चारिदिगे से लीला रस बहुची
বহি বহিকি ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଲୀଳା ହୁଏ ସରୋବର ଅକ୍ଷୟ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ସରୋବର। ମନୋହଂସ ଚରାହ ତାହା, ମନ ରୂପକ ହଂସକୁ ତା ଭିତରେ ଚରାହ, ଚରାହ ଅର୍ଥ ସେଇ ସରୋବର ଭିତରେ ପହଁରିବ ବା ବିତରଣ କରିବ, ବିଚରଣ କରିବ, ଆନନ୍ଦ କରିବ। এইটি ସିଏ ନିଜେ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏ ପଦ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭ କ'ଣ ଅଛି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ, ତାକୁ ପ୍ରଥମରେ ସେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଅମୃତ ସାର। କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଅମୃତ ସାର। କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଅମୃତ ସାର କ'ଣ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛଡ଼ା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ থাকে সবাকার, তবে কৃষ্ণ ব্যতিরেকে না গাইবে হার। ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି ନମୋ ମହାବଦାନ୍ୟାୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାୟ କୃଷ୍ଣାୟ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନାମ୍ନି ଗୌରତିଷେ ନମଃ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ କରିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବ। କୃଷ୍ଣ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ କରିବ। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି? ଭଗବତ ଗୀତା କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଅବଧୂତଙ୍କର 24 ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥାକୁ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଭିକ୍ଷୁ ଗୀତା କଥା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ୍ରମେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସେଇ ଭାଗବତରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଏବଂ ଦେବତାମାନେ, ସେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। এই କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯେମିତି ଆମେମାନେ ଏବେ ପଢ଼ୁଛେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେଠି ଭଗବତ ଗୀତା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଥମରେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କର୍ମଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଝେଇଲେ, ସେଇ କଥାଟି ପ୍ରଥମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରେ ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏ କଥା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଇମଂ ବିବସ୍ପତେ ଯୋଗଂ ସତ୍ତ୍ୱବାନହଂ ଅବ୍ୟୟମ୍ ବିବସ୍ୱାନ ମନବେ ପ୍ରାହ ମନୁରୁକ୍ଷା କରେ ଅବ୍ରବୀତ୍ ସ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତୁମିମଂ ପାପ ପ୍ରାପ୍ସୟ ଋଷି ସ କାଳେନେହ ମହତା ଯୋଗ ନଷ୍ଟ ପରନ୍ତପ। ସ କାଳେନ, କାଳ ଦ୍ୱାରା এই যোগ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃହତ୍ତମ ଏବଂ ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଇ ଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ କହୁଛି। ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା ଯାହା ହେଇଛି ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରେ କରିବ। ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ସେଇ ବିଷୟ କେଉଁଠି ସେଇଠି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, କେବେ ହେଇଥିଲା, ତାର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ। କର୍ମ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମ କେମିତି କରିବାର ଉପାୟ, କର୍ମ କରିବାର କୌଶଳ କେହି ଜାଣନ୍ତି। ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ, ସବୁକିଛି କରନ୍ତି। ପରେ ସେ କହିଲେ ଯସ୍ୟ ନାହଂ କୃତ ଭାବ, ଯସ୍ୟ ନାହଂ କୃତ ଭାବ ବୁଦ୍ଧିର୍ଯସ୍ୟ ନ ଲିପ୍ୟତେ ଅତ୍ୱାପି ସ ଇମାନ୍ ଲୋକାନ୍ ନହନ୍ତି ସ ନ ନିବଧ୍ୟତେ। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ସେଇଥିରେ ଲିପ୍ତ ହେଉନି, ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୌଣସି ପାପ ହେବନି କିମ୍ବା ତାର କର୍ମରେ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଲିପ୍ତ କରିପାରିବ। এই ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସଂସାରରେ କି କର୍ମ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଥିରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକିରି ମରିବେ, ଟେନସନ୍ ହେବେ, କର୍ମର କ୍ରିୟା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ହେବ। ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଭଗବାନ ସେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ
ପଦ୍ମପତ୍ର ମିବାମ୍ଭସା, ପଦ୍ମ ଯେମିତି ପାଣିରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ପଦ୍ମପତ୍ର ପାଣିରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ସେ ମିଶୁନି, ସେମିତି ଆମର ଚେତନାକୁ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ରକ୍ଷା କରି ସଂସାର କରିପାରିବା, ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବା, ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, କୁଳ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା, ସମାଜର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରି ଶେଷରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ମରିବା ପରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଶକ୍ତି ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କୌଶଳ ଅଛି, ମୋହିତ ହେଇକି ଅଛି। ରାଗ ଦେଶ ବିମୁକ୍ତେନ ଯୁକ୍ତେନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୋହେନ ଭାରତ ସର୍ବଭୂତାନି ସର୍ଗ ସମୋହଂ ସର୍ଗେ ଯାଆନ୍ତି ପରନ୍ତପ। এই কাম ক্ରୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ରାଗ ଦେଶରେ ମୋହିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ତାଙ୍କର ବିବେକ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଚରଣକୁ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ, ଏବଂ ମରିବା ପରେ ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ଏ କଥା ତ ଅଲଗା କଥା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଗୋଟିଏକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଭାଗବତରେ ତ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା କରି କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବେଦଗର୍ଭ ପିତାମହ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁର୍ଲଭ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଚତୁଃସନକଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ସେ କଥା କେମିତି ଏ କର୍ମ କଥା ହେଉଛି ସେଇଠି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେଇଥିରେ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ତାର ଗରିମାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଅମୃତ ସାର। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଅମୃତ ସାର ତାଏ ଶତ ଶତ ତାରା ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁଛି। କେଉଁଥିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁଛି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବେଦାନ୍ତରେ, ରାମାୟଣରେ, ଉପନିଷଦରେ, ମହାଭାରତରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଅମୃତ ଧାର ବହେ ଶତ ଶତ ଧାର। ଲୀଳାମୃତ ସାର କ'ଣ ସାର ନା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଶେଷ। ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେଣି ମହାଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣର କଥା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶେଷରେ ନାରଦ ଆସି କହିବାରୁ ଶେଷରେ ଭାଗବତରେ ସମସ୍ତ ସର୍ବ ବେଦ ଇତିହାସାନ ସାର ସାର ସମୁଦ୍ରତମ ତଦଗତାମୃତ ତୃପ୍ତସ୍ୟ ନାନ୍ୟତ ରତି କଶ୍ଚନ। ସମସ୍ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଇତିହାସ, ଇତିହାସ ଅର୍ଥ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ପୁରାଣ ତାହାର ସାର ସମସ୍ତ ନେଇ ସର୍ବବେଦ ଇତିହାସାନ ସାର ସାର ସମୁଦ୍ରତମ ତାକୁ ନେଇ ତଦକଥାମୃତ ତୃପ୍ତସ୍ୟ ସେଇ କଥା ଅମୃତରେ ଯେ ତୃପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠିକି ତାଙ୍କର ଆଉ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଭାଗବତଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର କଥା। ଅର୍ଥୋୟଂ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରାଣ ଭାରତାର୍ଥ ବିନିର୍ଣ୍ଣୟ ଭାରତାର୍ଥ ଗାୟତ୍ରୀ ଭାଷ୍ୟରୂପୟଂ ବେଦାର୍ଥ ପରିଗୃହୀତ। ଶ୍ରୀ ଭାଗବତର ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କହିଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ନା ଅର୍ଥୋୟଂ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରାଣ। ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ। ଯିଏକି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ବେଦ ଲେଖିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ବେଦର ଶାଖା ହୋଇଗଲା ବା ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ଲାଗିଲେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରି ବେଦାନ୍ତ ଲେଖିଲେ। ତାର ପରେ ସର୍ବବେଦ ଇତିହାସାନ ଅର୍ଥୋୟଂ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରାଣ ଭାରତାର୍ଥ ବିନିର୍ଣ୍ଣୟ। ପୁଣି ସମସ୍ତ କେବଳ ବେଦ ତ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁକୂଳରେ ରହିବେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିବେ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ, ଉପଦ୍ୱିଜାତି ସଂସ୍କାର ହେବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର କରିକି ସେମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିକି ଜାଣିବା ସେଇଠି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଷ୍ଟୋରି ଆକାରରେ, ଇତିହାସ ଆକାରରେ ମହାଭାରତ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆଖ୍ୟାନ ଆକାରରେ ବୁଝେଇକି ଲେଖିଲେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେମିତି କହିବେ ସତ୍ୟ କଥା କହିବେ,
सत्य कथा किए गोटे कही तार जदि आम उदाहरण न देखा दृष्टांत न देखा केमती सत्य को रक्षा करमती पालन कर विपत्ति समय सत्य को केमती रक्षा कर जदि दृष्टांत किए न से सत्य को केवल सी कथार सत्य कौन किंबा त्याग कौन क्षमा कौन दया कौन पराक्रम कौन ये जो गुण गुड़िक अच्छी से गुणर दृष्टांत आचारवान लोक थिबार अच्छी आचारवान लोक जड़े किए थी दृष्टांत ताकू देखिले से लोक या भितर केते स्ट्रगलिंग कर कष्ट सही से पालन करके शेष कौन पाई से जानीपे से पुराण सब वर्णना करी महाभारत शेष समस्त देखिले कृष्णकर कथा कहुई महाभारत एवं मत्स्य पुराण कूर्म पुराण वराह पुराण नृसिंह पुराण तार ब्रह्म पुराण पद्म पुराण शिव पुराण इत्यादि जो अष्टादश पुराण स्कंद पुराण इत्यादि कहुई विष्णु पुराण सबुथिरे भगवान तांकर ही चरित्र कथा कहुई किंतु मत्स्य पुराण में मत्स्य भगवान अवतार कर कूर्म पुराण में कूर्मकर कथा कर वराह पुराण कर शिव पुराण शिव कर ब्रह्म पुराण में ये जो सब करा मूलतः नारदीय पुराण करा से भगवान चरित्र कथा ही को कल्परे केतेबेले कूटे को अवतार रे कौन करा स्वतंत्र भाव गोटे गोटे पुराण करी एवं सेमानकर मंत्र वेद रे लिखा जाइए इंद्रंकर मंत्र अग्निंकर मंत्र शिवंकर मंत्र विष्णुंकर मंत्र से मंत्र को केमती जाजन करेंगे यज्ञ करेंगे तार प्रणाली सब देखिए लिखाई कथा ही लिखा जाए ये समस्त अवतार एवं देवता ब्रह्मा शिव विष्णु एवं नारायण कथा अच्छी शंकर शंकर कथा अच्छी एवं पुनः अनिरुद्ध महाविष्णु कारणाब्धिशायी क्षीराब्धिशायी गर्भोदक साई पुरुषावतार कथा अच्छी तापरे आसिले मनु आसिले सप्त ब्रह्मर्षि आसिले पुणी गोटे सप्ताह अवतार चतुसनक आसिले नारद आसिले दक्ष प्रजापति आसिले जो मैंने आसिक सृष्टि को पुष्टि कले एवं तांकर वंश वृद्धि कले गोत्र है समस्ते आसिले आसिक जो चरित्र कथा सब वर्णना करी आम मान पाखु आम जो जन्म होचे आमर जन्म ये तो आम कहे आमर जन्म बोली किंतु वास्तव जन्म आमर ये ना आम रहिले माँ गर्भरे 9 मास 10 मास ता पूर्व बापा शरीर थे बापा शरीर केते दिन थे आम जाने पूर्व केमती आसिले आपको रिसर्च कले शेष आम जीवा से ही मूल पिता से ही मूल माता से ही समस्त कारण सर्व कारण से अनुभव कथा ये सन्देह करने आवश्यक नहीं समस्ते तो जन्म कर जन्म करने जो अभिमान करें वास्तव में किंतु जन्म करार अर्थ नहीं माने सृष्टि कर सृष्टि नहीं सृष्टि तो आमर से वैकुंठ भगवान अस्तु भगवान श्रीकृष्ण चरित्र कथा सबुथिरे वर्णना करा वेदे रामायणे शैव पुराणे भारते तथा आद्य मध्ये च अन्ते च हरि सर्वत्र गीयते गोटे श्लोक आद्य मध्य अंतरे कथा ही अस्तु तांकु श्रीमद्भागवत महापुराणे व्यासदेव समस्त देवता ऋषि आउ अवतार ये समस्त को नहीं तांकर चरित्र को भक्तंकर चरित्र को एवं अभक्तंकर चरित्रटी देवता असुर मान भितर जो झगड़ा हुए भक्त एवं अभक्त भितर हुए ता भितर भगवान लीलाटी हुए भगवान आसती जोटा कहले परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनाय संभवान जुगे जुगे ताने कौन पे आसती
ନା ସାଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଷ୍କୃତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍କୃତମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟି ହେଉଛି ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଏଇ ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କଥା ପୁରାଣରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। କେତେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଅଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଅଛନ୍ତି, ଅଧା କେତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ଏବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମରାମରି ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ବ୍ୟାସଦେବ ସେଥିରେ ଲେଖିଲେ ଏ ଚାଂଶ କଳା ପୁଂସ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ରାରି ବ୍ୟାକୁଳମ୍ ମୃହୟନ୍ତୀ ବିପେଇବେ। କହିଲେ ଯେଉଁ 24ଟି ଅବତାର କଥା 24ଟି ଅବତାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ମନୁଙ୍କର କଥା 14 ମନୁଙ୍କର ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଋଷିମାନଙ୍କର କଥା କହିଲେ। ଦେବତା ଗୁଣାବତାର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସତ୍ୱଗୁଣ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣରେ ଗୁଣାବତାର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏଇସବୁ କହିସାରିବା ପରେ ଶେଷରେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଏତି ଚାଂଶ କଳା ପୁଂସ। ଇଏ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ବଚନ। ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଆସ୍ତିକମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଆକାରରେ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବଦନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱବିଦଃ ତତ୍ତ୍ୱଂ ତତ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ଅବ୍ୟୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନ ଇତି ଶବ୍ଦତେ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ବୋଲି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବୀ ଲୋକ, ତାକୁ ତିନି ପ୍ରକାରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସେ ତିନିଟିକୁ ପୁଣି କହିଲେ ପରଶ୍ଲୋକରେ। ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅବତାର ଆଉ ଯେତେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଳା। ଏଇ ଚାଂଶ କଳା ପୁଂସ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବୋଲି ବ୍ୟାସଦେବ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଇଏ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅବତାର ଚରିତ କଥା ସମସ୍ତ ଭାଗବତରେ ରହିଲେ। ଆମର 10 ଅବତାରରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଜୟଧ୍ୱନି ଦେଇ ପ୍ରଥମରେ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କେଶବ ଦୁଗ୍ଧ ମୀନ ଶରୀର, କେଶବ ଦୁଗ୍ଧ କୂର୍ମ ଶରୀର, ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯାକ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା ସବୁ ଯାକ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଏ କେଉଁଟା କହିଥାଉଛନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଅବତାର କହୁଛେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ କହୁଛେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କି ଯେ ପ୍ରକାର ଯାହା ଭାବୁନି ଯେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକ, କାହିଁ ତ ଅଷ୍ଟକର ଭଣତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା କିଏ ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟଟି କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତାଙ୍କର ତ ସ୍ୱରୂପରେ ତ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ? ଶେଷରେ ସେ କହିଲେ ଭୁଜେ ଶବ୍ଦେ ବେଣୁ ଶିରସି ଶିଖିପିଛମ୍ କଟିତଟେ ଦୁକୂଳମ୍ ନେତ୍ରାନ୍ତେ ସହଚରୀ କଟାକ୍ଷମ ବିଦଧତେ ସଦା ଶ୍ରୀମଦ ବୃନ୍ଦାବନ ବସତି ଲୀଳା ପରିଚୟ। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଉଛି ସଦା ସବୁ ସମୟରେ ବୃନ୍ଦାବନ ବସତି ଲୀଳା ପରିଚୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନପତିରାମ ଭବତୁମେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିଚୟଟି ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା ପାଇଁ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରନନ୍ଦନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆକ୍ଷେପ କହିଲେ। ଇଏ ହେଲା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ମତ ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତଙ୍କର ପ୍ରମାଣ। ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଳା ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ଲୀଳା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ମୀନ ଅବତାରରେ କି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, କୁର୍ମ ଅବତାରରେ କି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ନୃସିଂହ ଅବତାରରେ କି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ତ ଲୀଳା କଥାକୁ କହିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା କ'ଣ ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବିଲକ୍ଷଣ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା, ସିଏ ପ୍ରଥମରେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ମଥୁରାରେ,
कंसर कारागार पुणी से आविर्भाव हेले तांको स्तुति स्तव कले निजे वसुदेव स्तुति कले देवकी पशु स्तुति कले तांकर चतुर्भुज एवं शंखचक्र गदा पद्म केउट केउर किरीट पीतांबर समस्त सब प्रकट है दर्शन कले से स्तुति कले परे कहले मु लीला करने गोकुल जीवी मु तांकर पूर्व जन्मर कथा कहले 3 जन्मर कथा कहले एवं मु जीवी मु गोटे शिशु हो जाऊँगी तमें मत नहीं रखिदेव से गोटे कन्या जहाँ होती जी जोग माया जी लीला आसते साक्षात दुर्गा अंबिका काली भद्रा नारायणी वैष्णवी सब ना जी प्रतिष्ठित अच्छा लीला शोया सी आसिले शंकरषण जी आसिले अनंत देव लीला भाग नापी सहाय कर लीला रस को आस्वादन करने बलराम निजे पूर्वर देवकी गर्भ नहीं रोहिणी गर्भ में जोग माया देवी नहीं कार्य कले ये समस्त कार्य भागवत वर्णना कर कृष्ण गले गोकुल को 6 दिन में पूतना आसला पूतनांगर कथा सब आप शुणी जानी मारे से किंतु ये जो धर्म थिला जेते कर्म जेते नीति जेते नियम जेते दोष जेते गुण पाप अपमान मान इत्यादि सबुगुड़ी को वेद रे जो जाको निंदा करा जायछि धर्मशास्त्र जाको निंदा करा जायछि पाप बोली कहा जायछि दंडनीय बोली कहा जायछि से गुड़ी को प्रेम रे से सेठी प्रकट करले प्रेम रे सेठी प्रकट चोरी करिवा मिलमिशिकी समस्त चोरी करवा से चोरी करते कौन पाई प्रीति वर्धन करने प्रेम वर्धन मिछ कथा कहवा कौन सी शौच पवित्र ये जो नियम इत्यादि करके सब करा व्यवस्था अच्छे सेमती किसी मत से गुड़ी करना ब्रह्मा आसिक चिन्ह पारे मोहित हो उच्चिष्ट समस्त खाई खाऊे देखिए बुझीपारे यज्ञ भूक बाल केली इंद्र मत जापारे असुर मान कथा तो छाड़ू लक्ष्मी साक्षात आसिले रासलीला से भाग नापी जोड़ा भागवत लिखाई नायम श्रीओंगौनितांतरते प्रसाद स्वर्जोषी नलिन गंधारु चांकूतोन्या रासगोष्ठी भुजदंड गृहीत कंठम लब्धा शेषां उदगात ब्रजवल्लभीना उद्धवंकर स्तुति जिते वृंदावन गले से गोपी मानकर से भाव को प्रेम को देखी परम ब्रह्मज्ञानी थे नैष्ठिक थे वैकांतिक भक्त थे एवं से समय पृथ्वीर जड़े बुद्धिमान थे बृहस्पति शिष्य तांकर कथा वर्णना कर सब भागवत शेष सी जो वंदना कले से कहले नायम श्रीओ अंगमुनितांतरते प्रसाद श्री जी निज वक्ष विलासिनी भगवान पाखे सब समय रोचंदी से मत ये प्रसाद पाइले नहीं तांकर ये अनुग्रह मिललानी कौन ना सहित नृत्य गीत कर सहित जो नृत्य कले रासलीला इत्यादि ये प्रसाद लक्ष्मी के मिलने लक्ष्मी एवं आजिकल देखियो बिल्डो वन में लक्ष्मी मंदिर अच्छी सी प्राप्त करने रासलीला सहित नृत्य गीत इत्यादि करने तपस्या कर आहरी गोटे स्तुति अच्छी कालियर पत्नी मान कालिया को जिते बड़े भगवान से निग्रह कले पत्नी माने आसी स्तुति कले सेते सी कहते जतवान छया गणना चर तपो जार पाद पद्म को बांछा करी श्री लक्ष्मी देवी जो तपस्या करती पाद पद्म को ये सर्प कौन करता तार पूर्व जे आपण को मस्तक धारण कला आपण देले स्तुति माने पत्नी माने कालिया स्तुति कर भागवत अथ से भगवान जो समस्त लीला कले परस्त्री मान सहित मिसवा तांकर प्रेम तांकर भक्ति रे नृत्य गीत करवा
ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଧର୍ମରେ ତ ନଥିଲା, ବୈଦିକ ଧର୍ମରେ ନାହିଁ, କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମରେ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କଲେ ମିଥ୍ୟା କଥା ବି କହିଲେ। ମାଟି ଯାକ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାଟି ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ମାଟି ଖାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ପାଦର ରଜକୁ ସିଏ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଏ ଲୀଳାରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ, ବଳରାମ ବି ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ମାଟି ଖାଉଛି, ପିଲା ଦେହ ଖରାପ ହେବ, କହିଲେ ଶୁଣୁନି। ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଯଶୋଦା ମା ଆସିଲେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେଖିଲେ କି ମାଟିକୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇନି ତ ମାଟି। ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି, ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳରେ ପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଯାଇକି କହୁ। ମାଆଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ନିଜେ ତ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ସବୁ ପିଲା ଯାକ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କହିଲେ ନାହିଁ ତୋର ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଛି, ବଳରାମ କହୁଛି ତୁ ଖାଇଛୁ ବୋଲି। ଶେଷରେ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିଲେ, କହିଲେ ସିଏ ବି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ। ଆରେ ସତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ମିଛା କଥା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଛ କହିଦେଲି। ଶେଷରେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି ମା ଯଶୋଦା, କାହିଁକିନା ରାମ କେବେ ହେଲେ ମିଛ କହିବେନି। ଇଏ ତ ଚଞ୍ଚଳ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ କହିଲେ ଆଉ ଯଦି ତମର ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୋର ପାଟିଟା ଦେଖୁନ, ମାଟି ଖାଇଥିଲେ ତ ମାଟି ଲାଗିବ ନା ପାଟିରେ? ହଁ ଦେଖେ, ଖୋଲେ ଦେଖିବି। ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗୀ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁର୍ଲଭ, ଯେଉଁଠି ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେବାରୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନଥିଲେ ଗୀତାର କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ମା ଦର୍ଶନ କଲେ ସବୁ ବିଶ୍ୱରୂପ, ଦୁଇଥର ଦେଖେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଲେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲେ ମିଛ କଥା କହିଲେ, କେଉଁଟା ମିଛ ଆଣିବି, କେଉଁଟା ମିଛ? ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ମାଟି ଖାଇଲେ ବୋଲି କହିବାଟା କ'ଣ ସତ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ସବୁ ଜାଗା ଅଛି, ଆଉ ମାଟି ଖାଇବେ କୌଣସି। କିନ୍ତୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଲୋକାଚାର ଲୀଳା ଭିତରେ ଏଇଟା ମିଛ। ହେଲେ ମିଛଟାକୁ କ'ଣ, ସତ କ'ଣ, ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରେମର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦର ତାକୁ ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରେମର ତତ୍ତ୍ୱ କରିଦେଲେ। ସବୁ ଚୋରି କରିବା, ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବା, ଖେଳିବା, ବୁଲିବା, ମାରିବା, ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରେମର ତତ୍ତ୍ୱ କରିଦେଲେ। କୌଣସି ଦୋଷ, କୌଣସି ପାପ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେଇଠି ପ୍ରକଟ କରାଇଲେ ଲୀଳା। ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଟି କରେ। ଯେତେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଥିଲା ନିୟମ, ବିଧାତା ଯିଏ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ବିଧାତା ବ୍ରହ୍ମ ଆସିକି ମୋହିତ ହେଇଗଲେ, ଜାଣିପାରିଲେନି। ବ୍ରହ୍ମ ମୌନ ଲୀଳା କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ କୃପା କରି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଧାତା ଯେଉଁଠି ଜାଣିପାରିଲେନି, ଇନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ନାଥ ଯେଉଁଠି ଜାଣିପାରିଲେନି, ଶେଷରେ ପରାସ୍ତ ହେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଯିଏ ଚରମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବିତରଣ କଲେ। ତାପରେ ତ ମଥୁରାର ଲୀଳା ଅଛି, ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଲୀଳା ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା କଥା କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଅମୃତ ସାର, ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାର ଅମୃତ ସାର। ସବୁ ରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ, ସମସ୍ତ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ। ହସ୍ତିନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସଭା ଭିତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବି ବୋଲି କହିଲା, ସବୁ ଅବତାର ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ରଥ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଜାମ୍ବବାନ ପୂର୍ବରୁ ତୃତୀୟ ଯୁଗର ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତକ ମଣି ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଜାମ୍ବବନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ ହେଲା, ଜାମ୍ବବାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ରାମଙ୍କ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଜାମ୍ବବତୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଅବତାରଙ୍କର କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର ରସ କଥାକୁ ନେଇ
कृष्ण लीलामृत सार तार सार कौन सबुतिर सार सार हूँ प्रेम से प्रेम प्रीति आदर करवा भल पाइबा स्नेह करवा श्रद्धा करवा मान करवा प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ भाव अधिरूढ़ बोली प्रेमर पर्यायवाचक शब्द समस्त साहित्य वर्णना तार लक्षण तार समस्त दृष्टांत सबू देकी श्री रूप गोस्वामी वर्णना करछन्ति भक्तिर सामृत सिंधु एवं उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ अन्यान्य साहित्यकार माने भरत मुनि इत्यादि प्रथम वेदरे नाट्य वेदरे शिशु वर्णना करथिले किंतु से गुड़िक समस्त लौकिक भितर सब थिला किंतु वर्तमान एटी चैतन्य महाप्रभु जो आसिले कृष्ण को निमित्त करी तांको वर्णना करा से होचंदी अखिल रसामृत मूर्ति समस्तंकर रस समस्तंकर भाव को से प्रकट करिছে जेतेबेले कृष्ण बलराम मथुरा को गले धनुर्यज्ञ देखिया कंस डाकी षड्यंत्र करी जेतेबेले कुबलया हाथी को मारिकी रंग भितर प्रवेश करते समस्त जो माने बसी से सभा भितर राजा महाराजा माने थिले ब्राह्मण विद्वान पंडित माने थिले जोगी तपस्वी माने थिले स्त्री माने थिले तांकर अन्य लोक माने समस्ते सभ्य माने थिले तांकर परिवार मध्य समस्त थिले समस्ते तांको दर्शन कर भागवत वर्णना कले मल्लानाम अशनी गुणान नरबरह स्त्रीनाम स्वरमूर्तिमा मल्ल माने जो थिले सु चाणूर मुष्टिक तांका आगे वज्र भली देखा जाउछन्ति मल्लानाम अशनी गुणान नरबर एते मनुष्य माने पब्लिक थिले देखिले जने नरबर आमर श्रेष्ठ पुरुष आसिले आमको पालन करी से दर्शन कर स्त्रीणाम स्वरमूर्तिमान स्त्री माने जो माने थिले साक्षात कंदर्प मूर्तिमान स्वरूप दर्शन कर गोपानाम स्वजन गोपा माने जो माने थिले स्वजन बोलिकी से दर्शन कर कान्हा आसला बोली कहते आमर कृष्ण बोली कहते गोपानाम स्वजन आउ असत क्षिति भुजांग शास्ता जेते राजा माने थिले हमको दंड देवाई आसले आमर आम जो प्रजा मान को कष्ट दूचु आमको दंड देवा आसने देखुं असत खिजी पूजा दाता स्व पितृ शिशु निजर पिता माता जो थे आगे शिशु भली दर्शन कर आउ मृत्यु भोजपति कंस मृत्यु रूप से देखुं भय दर्शन कर विराट विदुषान विद्वान माने जो माने थिले वेदज्ञ थिले तांकर विराट रूप को दर्शन करी से भाव स्तुति कले आ जोगी माने जो माने थिले परम तत्व जोगी नाम परमात्मा तत्व बोलिकी दर्शन कर वृष्टि नाम परदैवती एवं वृष्टि जादव सती कहले आमर कुल देवता बोली ग्रहण देखुं गोटे समय समस्ते से दर्शन करते भागवत वर्णना करा जायछि अतः श्रीकृष्ण होती अखिल रसामृत मूर्ति अखिल रसामृतर मूर्ति से रस को पान करने प्रेम को आस्वादन करने धारा जो सबू वेद पुराण महाभारत वेदांत काव्य इत्यादि वर्णना कर समस्त को एकाठी करी तार जो श धारा रामायण महाभारत पुराण अष्टादश पुराण इत्यादि वर्णना होता तार सतत धार चतुर्दिगे बहे जहाँ होते जो वर्णना होता से सबुगुड़ आनी चैतन्य लीलामय सरोवर श्री चैतन्य महाप्रभुंकर चरित्र भितर अक्षोभ सरोवर करदे भक्त माने हंस भितर आनंद विधान करंतु चैतन्य चरितामृत लेखक कविराज गोस्वामी वर्णना कले चैतन्य चरितामृत श्रीकृष्णकर प्रेम कौन ताकू कि प्रकार बुझे तार सिद्धांत तार दार्शनिक सिद्धांत तत्व सिद्धांत एवं लीला सिद्धांत समस्त को नहीं कृष्ण प्रेम प्रदायते जो प्रेम खाली सब देवता माने ऋषि मुनि माने किंबा पूर्वर तपस्वी माने किंबा गोपी माने कि देवता रखी इत्यादि जहाँ कहते नारद सनक एवं महादेव ब्रह्मा
इत्यादि स्तुति स्तव करके जो पुराण रे भागवत रे समस्त वर्णना करके जाइछन्ती सेई तत्व को सेई रस को सेई प्रेम को बुझिया पई चैतन्य महाप्रभु ए जगत रे श्री चैतन्य चरितामृत को ताकू वर्णना करी समस्त को कलिजुग लोक मान दान करछन्ती एवं कि प्रकार वर्तमान जुग रे अन्य धर्मी माने अन्य धर्मर लोक माने अन्य संस्कृतिर लोक माने शिक्षा जो मानकर धन जो मानकर इकोनॉमी डेवलपमेंट जो सब एडवांस्ड कंट्री समस्त रही विकास से देश को जाऊँ सब आम पाठ पढ़ी सब पाठ पढ़ले टंका खर्च कले 20 वर्ष पढ़ले पाठ पढ़ी से पैसा मिले चाकरी पाइबा समस्ते झी पु सब पढ़ा घर द्वार देश जन्म छाड़ी निजर सब छाड़ी पढ़ा से जो योग्यता अच्छे से चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु शिक्षार जाति नहीं वर्ण नहीं स्त्री हो पुरुष हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो वानप्रस्थ हो सन्यास हो धनी हो गरीब हो कला हो गोरा हो जेकोसी धर्म हो अधर्म हो नास्तिक हो आस्तिक हो समस्त गोटे धर्म ये सारा आमर वैदिक संस्कृति रे पुराण रे किंबा कौन लेखार ये प्रकार कौन नियम समस्त गोटे ना गोटे धर्म ना समस्ते करके आचरण करी प्रेम जे तार सार स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण प्रेम को प्राप्त करें श्री चैतन्य महाप्रभु ताकू ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ रे जहाँ वर्णना कर से प्रकार ऑर्गेनाइज करी से प्रकार सिद्धांत को नहीं एक कलिजुग रे उपस्थापन कले जो आज आम मैंने देखुचे धर्म देश देश भितर केते गंडगोल होती केते मरामरी होती देश धर्म केते सब कन्वर्ट करते मारुंट केते स्त्री मानक नौकरी केते सब खबर कागज सब देखुं कहते किंतु ता भितर समस्त गोटे जीवन आशा पोषण करदे जे आत्मार धर्म ये सबुतिर बाहर सी कृष्णकर अंश कृष्ण निजे कहते ममैवांश जीव लोके जीवभूत सनातन से अंश भगवान भक्ति प्रेम प्रीति करवा सेवा करवा तार अधिकार अच्छी एवं से प्राप्त कर जो संसार में शरीर को लेकिन जो विभिन्न प्रकार भेद भाव सब रही तार ऊपर ऊर्धरे जा शेष कहले ना विप्र न च नरपति नापि वश्य न शूद्र ना वर्णी न च गृहपति न वनस्तु जतिवा किंतु परमानंद पूर्णामुक्ताब्धे गोपी भक्तु पदकर्मयो दास दास दासानु दास गोपी भक्तु श्रीकृष्णकर दास दास दासानु दास तांकर दासंकर दासंकर दास बोली तांकर सेवा करने जो सब वर्णना करी श्रील कविराज गोस्वामी समस्त स्त्री पुरुष जाति वर्ण धनी गरीब गाँ गाँव शिक्षित अशिक्षित एवं अन्य धर्म अन्य कर्म समस्त नहीं गोटे धर्म रखिले भक्ति करवा प्रेम करवा श्रीकृष्ण कहले से कहले श्रीकृष्ण लीला अमृत सार श्रीकृष्णकर लीलार अमृतर सार जो मैंने भागवत न पढ़ी विशेष भाव में दशम स्कंद को न जाइए ये समस्त कृष्णकर लीलार जे तत्व अच्छी न बुझे चैतन्य महाप्रभुर चरित्र जोड़ा वर्णना कर बुझा कष्टकर तात्विक भाव में बुझे तात्विक काल बुझे ही श्रीकृष्ण कि प्रकार देते बुझीपर एवं तार सार तत्व को आम ग्रहण कर चैतन्य चरितामृत बुझीपर जो मैंने भागवत बुझी ना कृष्ण लीला बुझी ना कहीं कृष्ण रासलीला करते ये सब अधर्म कार्य कहीं करते इत्यादि चोरी करते कि इत्यादि जदि से जदि प्रकार धारणा थाए प्रेम रसतत्व को बुझेबार जदि से प्रकार योग्यता न थाए ताले चैतन्य चरितामृत पाखे बुझा संभव नहीं कहीं चैतन्य चरितामृत कृष्णकर से प्रेम को ही जगतर समस्त से दान करते नाम संकीर्तन कलिजुगर धर्म से धर्म सहित श्रीकृष्णकर प्रेम नाम सहित समस्त दान करते जो पदटी लिखिले प्रथम
कृष्ण लीलामृत सार तार शत शत धार चतुर्दिगे बहे जहा हेते श्री चैतन्य लीलाहय सरोवर क्षय मनोहंस चराह ताते मनोहंस को से तुम वितरण कर संतरण कर एना आनंद करके अनुभव पा जाओ समस्त को धन्यवाद समय है आउ विशेष टाइम नेबानी तार प्रवेशिका भाव इंट्रोडक्शन भाव आम आज चैतन्य महाप्रभुंर चैतन्य चरितामृत कथा प्रवेश करने पूर्व गोटे कथा को आम आलोचना कले ये चैतन्य चरितामृतर मंगलाचरण नहीं यहाँ तार महात्म्य अच्छी सी निजे ग्रंथकर्ता लिखिं पूर्व श्रीकृष्ण लीला कथा आप भागवत पढ़ुं भागवत पढ़ु तत्व कथा को बुझंतु तार परे चैतन्य चरितामृत अवश्य बुझीपारे चैतन्य चरितामृत आजिकल ओडिशा रे मिलुची समस्ते पाखे रखु जो कथाटी आम आलोचना कले देखु बड़ काव्य ना भागवत बड़ काव्यर ग्रंथ तापर बुझीगला मु यथाशक्ति चेष्टा करी समय एवं बुझी पारिबा भली समस्त वर्तमान युग उपयोगी सहित प्रकार देश विदेश साहित्य समस्त बुझी हम से विषय नहीं चेष्टा करी किंतु समस्त पाखे आज क्षमा मागुची जे ठीक समय जोग दे पारि कि ना कहीं मोर बहुत प्रोग्राम किंतु जी पारे करवा कि आपण मान जो श्रद्धा अच्छी चैतन्य चरितामृत पढ़ापी भल कर पूर्व ये जगह पढ़ श्रीमद भागवत को पढ़ एवं भागवत गोटे हूँ सार ग्रंथ निगम कल्पतरु गणित कहते आपण मान शुणी पूर्व रामायण महाभारत पुराण वेद वेदांतर सार हूँ भागवत से सार पुणी आउे अमृत सार हो चैतन्य चरितामृत से प्रकार गौरवर सहित गंभीर सहित एवं जत्नर सहित सावधान सहित एकाग्रता सहित श्रवण कले भर पाइपर एवं निजे से निजक समर्पण कर तार लाभ उठाई समस्त धन्यवाद दंडवत प्रणाम निताय गौर प्रेमानंदी।